ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ યુનેસ્કોએ દિવાળી પર્વને અમૂર્ત વિશ્વ વારસા તરીકે કર્યો જાહેર। લોકોત્સવ તરીકે દિવાળીને માન્યતા। આંતર સરકારી સમિતિની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો નિર્ણય। લોકસભામાં આજે ચૂંટણી સુધારા પર યથાવત રહેશે ચર્ચા। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિપક્ષના આરોપોને આપશે જવાબ, તો રાજ્યસભામાં વંદે માતરમ પર ચાલુ રહેશે ચર્ચા। केंद्र सरकारे इंडिगोना फ्लाइट कटोकटी पर करी कार्यवाही। डीजीसीए इंडिगो फ्लाइट्स शेड्यूल में कर्यो 10% घटाडो। सांजे 5 वाग्या सुधीमां डीजीसीए ने जमा करावा पड़शे रिवाइज्ड शेड्यूल। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगना समारोह में रह्या उपस्थित। राष्ट्रीय आयोग और अन्य अधिकारीओ पण रह्या हाजर। गांधीनगर में सरकारनी योजाई केबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनी अध्यक्षतामां विविध मुद्दे चर्चा। टेकाना भावे मगफळीनी खरीदी अंगे समीक्षा। आगामी समयमां थनारा कार्निवलनी पण चर्चा। राज्यमां गुलाबी ठंडीनो अहेसास। नलियामां सौथी ओछुं 10 डिग्री लघुत्तम तापमान। महानगरोमां पण तापमान गगड्युं। सतत घटना तापमान थी वहेली सवारे और मोडी सांजे तीव्र ठंडीनो अनुभव। ऑस्ट्रेलिया में आजथी 16 वर्षनी ओછી उंमरना बाळको माटे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। पीएम एंथनी एल्बनीजे कह्युं के बाळकोने मळशे संपूर्ण बाळपण। कंपनीओने अकाउंट ब्लॉक करवानो आप्यो आदेश। तो शेर बाजार में चांदी रेकॉर्ड ब्रेक ऊंचाईए चमकी। चांदी ₹1,86,000 प्रति किलोग्राम सर्वोच्च स्तरे पहुंची, ज्यारे सोनू प्रति 10 ग्रामे ₹1,30,000 ने पार। सेंसेक्स और निफ्टी में भारे घटाडो। અને આજે જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપમાં અર્જેન્ટિના સામે ટકરાશે ભારતીય પુરુષ ટીમ। ભારત 9 વર્ષ પછી આ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવાનું ધરાવે છે લક્ષ્ય। સેમીફાઇનલમાં ભારતનો જર્મની સામે 5-1 થી થયો હતો પરાજય।